वो लोग इस किश्ती पे थे, उनसे मगरबी अखबारों ने इंटरव्यू लिया, उनके जो लोग बचे थे। आज़ाद कश्मीर से कई लोग गए हुए थे। तो जब उनके इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। पैसा जमा किया, कर्जे लिए, फिर नाजायज़ तरीके से इनको ये कोशिश थी कि कहीं किसी तरह हम यूरोप में चले जाएं, मुल्क छोड़ के किसी तरह निकल जाए। यहाँ उम्मीद ख़त्म हो गई थी। हमारे गरीब लोग जिनके पास अब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आज सिर्फ वही नहीं, सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे 10 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए और जा रहे हैं। दौलत में जो इजाफा होता है वो तो सुकड़ के 6% से जाके नीचे चला गया है, 0.2%। कई कहते हैं उसे भी नीचे चला गया। इंडस्ट्री जिसकी वजह से टैक्स बढ़ता है, क्योंकि दौलत बनती है उसमें से टैक्स बनता है, मुल्क की आमदनी बढ़ती है, उसमें से एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स मुल्क में आए। वो जो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी वो इंडस्ट्री तो नीचे चली गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी हमारी, जिसकी वजह से डॉलर मुल्क में आते हैं, अभी सेनेट हियरिंग के अंदर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले लोगों ने सेनेट के अंदर जाके बताया है कि 40% पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 70 लाख लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और 25% मजीद अगर उन्होंने कहा कि ये आपने ना किया, जो कीमतें आपने इतनी चढ़ा दी हैं, बिजली की कीमत दुगनी हो गई है, गैस की कीमत कहां से कम पहुंच, अगर ये आपने कब ना की तो 25% मजीद और बंद हो रही है। अब ये याद रखें कि ये सिर्फ साल पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछें, मुझे टेक्सटाइल वाले लोग कहते थे कि हमें टेक्सटाइल का वर्कर नहीं मिल रहा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी। मुल्क में उम्मीद क्यों जा रही है लोगों की? क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है इसको चेंज करने का। कोई भी रोड मैप होता है कि हाँ ये क्राइसिस आ गया, ऐसे निकलना कैसे है, सामने तो उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। ऊपर से IMF के साथ समझौता नहीं हुआ, महंगाई भी बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, यहां से लोग बाहर जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं। जो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, जो मुल्क में प्रोफेशनल्स होते हैं, जब वो छोड़ के चले जाएं तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? किसने आके इंडस्ट्री लगानी है? और जब रुपया गिरता जा रहा है तो लोग डॉलर्स पकड़ के बैठ गए हैं, सरमायाकारी किसने करनी है? आगे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मैं आज ये सबसे पूछ रहा हूं, ये जो हमारे ताकत में लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है? और क्या इनका तो मुझे समझ आती है, ये NRO वाले ये जो सारे मिल के बैठे हुए हैं अपनी चोरी बचाने जो आए थे, क्योंकि इनका तो मकसद ही सिर्फ पैसा बचाना है अपना। लेकिन जिन्होंने मुल्क को बचाना है, जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, क्या उनको नहीं नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है? और ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्लान ये है कि इमरान खान को रास्ता कैसे रोकना इक़्तिदार में आने से। कौन सा ज़हन है जो ये कर रहा है कि लोगों के बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों के ऊपर उनकी धमकियां देते हैं, औरतों के ऊपर। अभी एक डॉक्टर ताहिर, एक्स मिनिस्टर रह चुका है मुशर्रफ के दौर में, वो सारी मेडिकल कम्युनिटी जाती है उस डॉक्टर को। उसने अपनी पूरी कहानी लिखी है कि कहता मैं घर में, मुझे पता ही नहीं था, ना मैं किसी मुजाहरे में शिरकत की है, घर में आए, मुझे उठाया, घर में तोड़फोड़ की, बंदूक के बट मारे बीवी को, उसको जाके चक्की में डाल दिया, जो कि वो सजाए मौत वाले कैदियों को डालते हैं। उसके 2 मरीज थे, एक मिर्गी की मरीज थी, एक उसको स्ट्रोक हो चुकी थी। वो डॉक्टर था, 10 दिन उसको वहां बंद कर दिया। यानी ऐसे कोई हैवानों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि जो मिले उसको पकड़ के ये जुल्म शुरू कर दो उसके ऊपर। लेकिन वो बीवी को बट मारना, उसके जख्म किए हुए हैं। और इसी तरह सारे ये कहानियां आती हैं कि घरों में बीवियों, औरतों से, उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी, उसको धक्के दे रहे हैं। इससे क्या हासिल क्या हो रहा है? मेरा ये अगला सवाल है। 400 हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में जिनको मैंने टिकट दिए, तकरीबन 400 हैं, 40 सिर्फ छोड़ के गए हैं। सब घरों से बाहर हैं, सबकी बिजनेसेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रिश्तेदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चे बाहर भिजवा दिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये जो जुल्म कर रहे हैं इससे क्या फायदा हो रहा है? जो भी ये पॉलिसी कर रहा है ना, उसमें कोई अकल नहीं है, उसको कोई पॉलिटिक्स की नहीं समझ, उसको तारीख की नहीं समझ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये कोई अहमक ये चीजें करवा रहा है स्वाय नफरत के बढ़ने के और ये जुल्म करने के। इससे फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि लोग तो छोड़ नहीं रहे। जो छोड़ के गए हैं, आपने ये नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जो छोड़ के गए हैं, आपने उनके करियर खत्म कर दिए, आप उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। जो छोड़ के गया उसकी पॉलिटिक्स खत्म है। और ये सवाल पूछेंगे क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं? उनको पब्लिक का पता है कि जिस वक्त वो छोड़ के गए पब्लिक उनको वोट नहीं डालेगी, उनको भी पता है। लेकिन उनके ऊपर फाइलें बनाई हुई हैं, कईयों को छोड़ दिया, जो चले गए हैं,
قتل کا کیس میرے اوپر کر دیا. میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے. 6 ارب کی زمین لیا میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا. یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ. اس نے چیک سے پیسے دیے تھے اور پیسے کتنے تھے؟ 6 کروڑ کی زمین تھی. 75 لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ چیک سے سارا دیا ہے. وہ چیک کے نمبرز ہیں, چیک کی ڈیٹ ہے. وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپرٹی خریدی؟ جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا. میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب. تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر. کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں تیار بیٹھا ہوں. چل میں جیل چلا جاؤں گا, ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے. اتنے کیسز ہیں, کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, میری ذرا سن لیں بات. مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, جیل میں ڈالو گے, تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے, لوگوں کو بھی پتا ہے, نیچے سے پتا ہے, پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا؟ ورکر جیلوں سے نکلتا ہے, اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں. وہ عدالت میں جاتا ہے, تحریک انصاف زندہ باد کے دعوے نکالتا ہے. وہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ قوم جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہو جائے, آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے. یہ جو بھی پالیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی, یہ فیل ہو گئی ہے. یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے, میرے سے آج لکھ کے لے لیں, تحریک انصاف سویپ کرے گی. بلکہ آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ نے ان پارٹیز کو بالکل جو رئیسی کسر ہے یہ ختم کر دی ہے. یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنے کے قابل. یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے, وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے, اس ٹائپ الیکشن. وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ. جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا, وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا. جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا ہے. لیکن یہ ملک کا کیا بن رہا ہے؟ میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں, میں بار بار ڈائلاگ کی بات اس لیے کرتا ہوں, مجھے اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے, مجھے اپنی فکر نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آپ کریں گے, مجھے یہ اللہ, جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ملک کی فکر ہے. یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی, یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا. اس نے اتنی سٹپڈ بات کی کیونکہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے, سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ لوگ ہیں, وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے. یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سکل پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں, ابھی بھی وقت ہے, بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, وہ مجھے بتائے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں, لوگ اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو, یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے, اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں, جو کرنا کرو. لیکن ملک, ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ, یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو.